बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात आपके सामने रखूंगा। आपके इल्म में है कि इस वक्त मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ ये दो लोग हैं जिनके इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही, और उनके इंतकाम की इस आग को बुझाने के लिए तमाम तर हुकूमती और रियासती इदारे बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके नतीजे में या उसकी बाय प्रोडक्ट आप समझेंगे हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आपके सामने तफसील रखूँगा तो आप ख़ुद हैरान होंगे कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ मामलात पर असूली मौक़िफ़ है उसको किस तरीके से डैमेज कर रहा है। ये निगल रहा है इंतकाम पाकिस्तान को, और समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के इदारों को कि इस इंतकाम की आग में अपने मुल्क को जलाना एक दुरुस्त इक़दाम नहीं है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। ये राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये PDF फाइल है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा ने 2022 में क्या करतूत बताए हैं शहबाज हुकूमत के, और आप देखिए ये 71 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट है। और अब जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये इंडिया के मुतल्लिक़ है। इंडिया में 2022 में इंसानी हकूक़ की कौन सी संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, ये 57 सफ़ात जो हैं वो काले करने पड़े अमरीकी महकमा ख़ारजा को इंडिया का चेहरा दिखाने के लिए। इंडिया जिसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है, जिसका रकबा जो है वो 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, और जहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसको हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल, यानी कि जहाँ पर 80 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को हम कहते हैं कि ज़िंदान में जेल में डाला हुआ है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं। इंडिया की कुल मिलाकर आप देखें कि 28 रियासतें और 8 उसकी यूनियन टेरिटरीज़, 36 इलाके जहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही हैं, जहाँ खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, जहाँ पर नागा रेबल्स मौजूद हैं, नक्सलाइट्स मौजूद हैं, किसानों की जो है वो हकूक़ की जो है वो स्ट्रगल और मूवमेंट चल रही है। तो इंडिया के हवाले से जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है उसने कुल मिलाकर 57 सफ़ात में वो रिपोर्ट जो है वो लिख दी है। और पाकिस्तान जिसकी आबादी ऑफिशियल कहें तो 22 करोड़ वरना 23 या 24 करोड़ आबादी होगी, 4 हमारे सूबे हैं, 2 हमारे दीगर इलाके हैं जिनका स्टेटस जो है वो प्रॉपर प्रोविंस वाला नहीं है। कश्मीर है, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। ये तमाम इलाके और आबादी आप देख लें, 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर जो है वो हमारा रकबा बनता है, लगभग 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे लिए 71 सफ़ात लिखने पड़े। और फिर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जब से मैंने आगाज़ किया है, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हो, सबसे ज़्यादा तनासुब के एतबार से अगर इंडिया के मज़ालिम के ऊपर किसी ने बात की है तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि तनासुब के एतबार से सबसे ज़्यादा इस हवाले से वीडियोज़ मैंने की। और जब जब हम कश्मीर पर, कश्मीर में और कश्मीरियों पर इंडियन मज़ालिम के हवाले से जो इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस मकबूजा अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर में करती हैं, हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और जो उस पर नेगेटिव कमेंटिंग है या डिसलाइक है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि वो या इंडिया से हो रहा होता है या जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, NRIs जिनको कहते हैं, वो करते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बयान दिया और वो बयान किस तरीके से गले पड़ा, और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बयान मेरे ख़्याल में जो इसके ऊपर रिएक्शन है पाकिस्तानियों का, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वट मरीम नवाज़ एंड नवाज शरीफ हैव बीन डूइंग, और उनकी वजह से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। आज हमारे दफ्तर ख़ारजा ने जो बयान है वो दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ वो बयान क्या दिया और उस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल आया। मैंने उसको ट्वीट किया, उसके हवाले से बात की, आमिर सईद अब्बासी साहब ने उसको ट्वीट किया, और उस पर नीचे जो रद्द-ए-अमल आया ना पाकिस्तानियों का, ये हमारे इदारों को एक दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत है कि आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क में, और इस मुल्क के जो मुख्तलिफ मामलात पर दरीना मौक़िफ़ है, जो उसूली मौक़िफ़ है, उसके हवाले से। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि लास्ट वीक इन श्रीनगर इन IIOJK कि गुज़श्ता हफ़्ते श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने एक और सीनियर जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर इरफान मिराज को गिरफ़्तार कर लिया। हमें इस बात पर तशवीश है कि जो इरफान मिराज है उनकी सेफ़्टी, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से और उनकी वेल बीइंग के हवाले से हमें बड़ी तशवीश है। एंड डजन्स ऑफ कश्मीरी जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के और भी दर्जनों ऐसे कश्मीरी सहाफ़ी हैं और इंसानी हकूक़ के डिफेंडर हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग खुर्रम परवेज़, who are under incarceration in prisons across IIOJK and India, कि जिनको इंडिया की मुख्तलिफ़ जेलों में और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जेलों में रखा गया है।
یہ پرزنرز آف کانشنس ہیں، یہ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں، who are being victimized for shining a spotlight on the dire situation of human rights and fundamental freedom in IIOJ and K، کہ ان کو صرف اور صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے، وکٹمائز کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن مقبوضہ جموں کشمیر میں اس پر بات کرتے ہیں۔ پھر آگے پاکستان کا دفتر خارجہ ہے کہ کہتا ہے کہ ہم عرض کرتے ہیں انڈیا کو کہ وہ جو سپریشن ہے، صحافیوں کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس کو ختم کرے، اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز پہ، اینڈ ٹو اٹس پالیسی آف سٹائفلنگ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسمبلی ان دی آکوپائڈ ٹیریٹری۔ سٹائفل کا ایکسپریشن یا ورڈ یوز ہوتا ہے جب یا تو لوگ کہتے ہیں گلا گھونٹ کے، لیکن اگر درست بات کی جائے تو وہ تکیے سے جس طریقے سے کسی کے منہ کے اوپر رکھ کے اس کا سانس اور اس کی آواز بند کر کے اس کو قتل کیا جائے، اس کے لیے لفظ سٹائفل استعمال ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا اپنی جو گلا گھونٹ کر، سانس روک کر آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے آزادی کے متوالوں کی، جو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ پالیسی ترک کرے۔ آگے کہا پاکستان ول کنٹینیو ٹو ریز اٹس وائس اگینسٹ دیز گریو اینڈ سسٹمیٹک ہیومن رائٹس وائلیشنز۔ پاکستان اس کے حوالے سے آواز اٹھاتا رہے گا، اور ہم کشمیریوں کی سیاسی، ڈپلومیٹک، سفارتی اور مورل اور اخلاقی سپورٹ جو ہے، تعاون، اس کو جاری رکھیں گے جو ان کی سٹرگل ہے اس کے حوالے سے۔ یہ جناب بیان دیا۔ اس کے اوپر دفتر خارجہ میں ایک سوال ہوا، جس وقت یہ ظاہر ہے کہ اوپننگ سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوسچن آنسر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کوسچن آنسر میں دفتر خارجہ کی ترجمان سے سہیل رانا صاحب ہیں، ڈیلی پوسٹ انٹرنیشنل بادبان، انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بیان میں کشمیری صحافیوں کے اوپر اٹیکس کے حوالے سے بات کی کہ ان کو روزانہ کسی نہ کسی حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان پاکستان آن ڈیلی بیسز اینی ون کین آلسو گیٹ اریسٹڈ، کہ پاکستان میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ وٹ از دا ویو آف فارن آفس آن دس؟ یہ اس کے بارے میں دفتر خارجہ کا کیا سوال ہے، کیا جواب ہے؟ اس کے اوپر دفتر خارجہ نے کہا ریگارڈنگ دا میڈیا ان پاکستان، ایز یو نو دیر از اے منسٹری آف انفارمیشن that is responsible for media policy and for engaging with the media. I would advise you to contact the Ministry of Information about policy and relations with Pakistani media. کہ ہمارے ہاں ایک وزارت موجود ہے، وزارت اطلاعات، وہ میڈیا کے میٹرز کو، معاملات کو دیکھتی ہے، اس کے حوالے سے پالیسی بناتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ منسٹری آف انفارمیشن سے اس حوالے سے رابطہ کریں۔ اب میں نے ظاہر ہے کہ میں نے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دفتر خارجہ کی صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں پر بے بنیاد مقدمات اور انہیں جیل ڈالنے کی مذمت، کشمیر میں ایسا کرنا ظلم اور بربریت ہے، دفتر خارجہ کا بیان۔ لگ بھگ یہی ٹویٹ جو ہے، اسی قسم کی ٹویٹ جو ہے وہ عامر سعید عباسی نے کی، اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس پر ایک تو اس کے ری ٹویٹس اور پھر نیچے جو کامنٹس آئے ہیں، لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے جو یہاں پر ملک ہے، یہاں پر اس قسم کی صورتحال ہو رہی ہے، اللیگل ڈیٹینشنز میں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو خدا را آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کسی ایک شخص کے بدلے کی آگ یا اپنے پولیٹیکل سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے اپنے ہی شہریوں کے خلاف اس قسم کے اقدامات کرنے سے گریز کریں۔ اب آ جاتے ہیں اس ہیومن رائٹس رپورٹ کے حوالے سے۔ انڈیا کے حوالے سے میں ذرا کوئکلی جو ہے وہ بتا دوں گا، پاکستان کے حوالے سے بھی بتا دوں گا کہ کیا لکھا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ پریشان کن بات ہونی چاہیے کہ انڈیا جو کہ نون آفینڈر ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں وہاں گاؤ رکشا کے نام پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، جو ہم وہاں پر سینز دیکھتے ہیں دہلی میں، گجرات کا واقعہ کس کے علم میں نہیں ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا انڈیا میں، کس طریقے سے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، پارسیوں کو، کون سی مائنورٹی ہے جس کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور ایون جو دلت ہیں، جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اور پھر چاہے وہ خالستان موومنٹ ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، کسانوں کی موومنٹ ہے، وہاں پر اس کو کس طریقے سے انڈیا ڈیل کرتا ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں کہ عادی مجرم ہے انڈیا انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا، اس کا جو ہے وہ تفصیل یہاں پر لکھی گئی ہے، اور وہ 57 صفحات میں
मुकम्मल कर ली गई। और फिर जो पाकिस्तान के मुतल्लिक लिखा गया, और उसमें अरशद शरीफ का नाम मौजूद है, उसमें शहीद अरशद शरीफ का नाम मौजूद है, साबिर शाकिर का नाम मौजूद है, उसमें इमरान रियाज़ खान का नाम मौजूद है, उसमें आज़म सवाती का नाम मौजूद है, उसमें शहबाज गिल का नाम मौजूद है, उसमें इमरान खान साहब का नाम मौजूद है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का नाम मौजूद है। और जो कुछ लिखा गया है और वो सारा का सारा रियासती इदारों के और हुकूमत के खाते में किस तरीके से डाला गया, आप अंदाज़ा लगाइए। ये एग्जीक्यूटिव समरी जो इंडिया की है, मैं क्विकली बता दूं, बल्कि इंडिया वाली जो है वो मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो ऑपरेटिंग पार्ट है वो इंडिया के हवाले से हर मुल्क का एक छोटा सा ब्रीफ भी देते हैं कि ये क्या मुल्क है, कितनी इसकी रियासतें हैं, कितनी इसकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसमें बताते हैं रिपोर्ट में कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेसिडेंट बन गई हैं अगले 5 साल के लिए। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया में किसी ट्राइबल कम्युनिटी से किसी को सदर जो है वो बनाया गया। नरेंद्र मोदी के हवाले से वो बताते हैं कि वो 2019 के इलेक्शंस के बाद बन गए थे, और उनके इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस हैं उनको फेयर और फ्री करार दिया जा सकता है इंडिया के जो हुए थे। तो उसके नतीजे में फिर वो ये बताते हैं कि लेकिन बड़ी सीरियस मेंबर्स ऑफ जो ऑफेंसिव जो लाइन है, मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस कमिटेड सम अब्यूजेस, ये लिखा गया है इंडिया के मुतल्लिक। और नीचे फिर उनकी एक तफसील मौजूद है कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, यानी कि नाकाबिल तरदीद इस किस्म की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इंडिया में अनलॉफुल, गैर कानूनी और मनमानी की आर्बिट्रेरी किलिंग्स जो हैं वो की गई हैं, लोगों को मारा गया है, जिसमें मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की गई हैं जो कि गवर्नमेंट ने और उनके एजेंट्स ने की हैं। टॉर्चर किया गया है, क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की गई है, पनिशमेंट दी गई है पुलिस की तरफ से, प्रिजन ऑफिशल्स की जो जेलर हैं उनकी तरफ से, हार्श और लाइफ थ्रेटनिंग प्रिजन कंडीशंस हैं इंडिया में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। अब पाकिस्तान के मुतल्लिक आ जाते हैं, और पाकिस्तान के मुतल्लिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। 11 अप्रैल को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के तौर पे। ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा कि ये आइन में दर्ज ज़ाब्ते के मुताबिक उनका इलेक्शन हुआ है। फॉलोड अ सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस वोट। एक आपको मालूम है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया नेशनल असम्बली में, अपोजिशन पार्टीज़ उसको लेकर आई थी, और उससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, और एक कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय, जिसकी सरबराही जो है मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है, वो हुकूमत में आ गई। फिर वो ये कहते हैं कि 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें तहरीक इंसाफ ने ज़्यादातर असम्बली की सीट्स जीती थीं, और उस पार्टी के लीडर इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म बन गए थे। और वो कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर्स हैं, जो गैर जानिबदार मुबस्सरीन हैं, उन्होंने 2018 के इंतखाबात में ये नोट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैनेज किया पोलिंग प्रोसेस को, उसमें तकनीकी एतबार से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई थी। लेकिन वो ये कहते हैं इसी रिपोर्ट में कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत खदशात का इजहार किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, और उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने किरदार अदा किया था, और एक अनइवन इलेक्टोरल प्लेइंग फील्ड उस वक्त मौजूद थी 2018 के इंतखाबात में। कुछ पार्टीज़ ने यह भी कहा कि जो पोलिंग डे है उस पर भी बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ देखने में आईं। ये पाकिस्तान के हवाले से वो इंट्रोडक्शन देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि पुलिस जो है पाकिस्तान में, उसके पास प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है तमाम तर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की। लोकल पुलिस जो है वो सूबों के मातहत है। पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो, चाहे उसमें फ्रंटियर कोर हो जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती है, या फिर रेंजर्स हों जो कि सिंध और पंजाब में ऑपरेट करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करते हैं। जब अमन होता है उस दौरान ये उनको रिपोर्ट करते हैं, और जब अगर कोई जंगी सूरत हाल हो तो फिर ये मिलिट्री को रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद उनके थोड़े सा जो स्कोप ऑफ वर्क है कि किस एरिया में उन्होंने काम करना है, उसका बताने के बाद ये रिपोर्ट कहती है कि देयर वर रिपोर्ट्स दैट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस कमिटेड न्यूमरस अब्यूजेस। इंडिया के मुतल्लिक लिखा गया सम अब्यूजेस, और पाकिस्तान के मुतल्लिक लिखा गया न्यूमरस अब्यूजेस। वो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज़
جو تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس میں شامل ہے unlawful اور arbitrary killings انکلوڈنگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بائی دا گورنمنٹ اور اٹس ایجنٹس، کہ حکومت اور اس کے ایجنٹس نے غیر قانونی اور من مانی کے لوگوں کو مارا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فورس ڈسپیرنسز ہوئیں گورنمنٹ اور اس کے ایجنٹس کی طرف سے، اس میں بار بار گورنمنٹ اور اس کے ایجنٹس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ٹارچر کے کیسز، ان ہیومن اور ڈی گریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ بائی دا گورنمنٹ اور اس ایجنٹس، ہارش اینڈ لائف تھریٹننگ پریزن کنڈیشنز، پیسفل اسمبلی۔ پاکستان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا 25 مئی اور اس کے علاوہ جو دیگر واقعات ہیں ان کو کوٹ کیا ہے کہ کہاں پر کیا ہوتا رہا، کس طریقے سے صحافیوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا گیا، جو سینسرشپ لگائی گئی، جس طریقے سے انٹرنیٹ اور مختلف چینلز کی ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ ان کو بند کیا گیا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ رپورٹ میں آ گیا۔ یہ رپورٹس جو ہیں وہ میں ہمیشہ اس کے حوالے سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ رپورٹس جو ہیں وہ امریکہ دیتا ہے۔ امریکہ بہادر کے ان رپورٹس کے حوالے سے اپنے آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، وہ انڈیا کی بہت ساری باتوں پر صرف نظر بھی کرتا ہے۔ انڈیا کو اس طریقے سے پنش بھی نہیں کیا جاتا ان رپورٹس کے نتیجے میں، پاکستان کا تھوڑا سا زیادہ بازو مروڑا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کچھ تھوڑا سا سول سرچنگ کی بھی ضرورت ہے کہ یہ رپورٹ بالکل ہی ظاہر ہے کہ من گھڑت تو نہیں ہوتی، اس میں حقائق ہوتے ہیں، آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جن انسیڈنٹس کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے وہ انسیڈنٹس ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو، ہمارے جو مختلف ادارے ہیں ان کے سربراہان، ان کو ایک مرتبہ دے شوڈ ٹیک اے پاز، تھوڑا سا رکیں، سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے، یہ ایک عام چلتے ہوئے پاکستانی شہری جو ہے وہ اس کا بینیفیشری نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں عمران خان جیت جائیں گے، فار ایگزامپل عمران خان جیت جائیں گے اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، یا پھر عمران خان ہار جائیں گے، عمران خان جیل میں ڈال دیے جائیں گے اور عمران خان نااہل ہو جائیں گے، یا عمران خان کو آپ راستے سے ہٹا دیں گے اور مریم نواز صاحبہ جو ہے آپ ان کو وزیر اعظم بنوا دیں گے۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے اس کا 1-1.5 سال کا، اس میں آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کا ورکر ہے، چاہے مسلم لیگ نواز کا ہے، پیپلز پارٹی کا، جس کی جو مرضی سیاسی ایفیلیشن ہو، کسی کے ساتھ سیاسی ایفیلیشن ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس کے پاس ایک نادرہ کا کارڈ موجود ہے، وہ اس ملک کا شہری ہے، جو ملک کا شہری ہے، اس ملک کا رہنے والا ہے، وہ اس ریاست سے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کچھ بھی ہو، آپ اس کو کیوں اس قسم کے جبر کا نشانہ بننے دے رہے ہیں؟ کسی ایک سیاسی جماعت کے کسی دوسری سیاسی جماعت سے سکور سیٹل کرنے کے پروسیس میں جو وکٹم بن رہا ہے وہ عام پاکستانی بن رہا ہے، اور جو پرفارمنس ہے اس حکومت کی وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے قابل لوگ ہیں کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد حکومتی امور سنبھالنے کے بجائے، ہماری لائفز میں کوئی امپروومنٹ لانے کے بجائے اپنی سیاسی بقا کی جنگ میں ہمیں پیس رہے ہیں۔ یہ ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔